A la luz de la preparación del ambiente, vamos pedir que los buenos espíritus nos auxilien en la comprensión del tema que está previsto para hoy. Los milagros no existen. En Lucas, en el capítulo 12, encontramos en el capítulo 5, perdón, es el ítem 12, el versículo 12, hay un registro de un hombre lleno de llagas, de heridas, leproso, y que se aproxima de Jesús y dice: Señor, si tú quieres, yo seré limpio. Y Jesús le responde simplemente y sencillamente: yo quiero, esté limpio. Y el hombre se ha curado en el mismo momento. Bueno, este registro de Lucas es tenido como un acto miraculoso. Así es entendido por mucha gente. Jesús realizó un milagro. Pero hay que entender qué es lo que entendemos por milagro. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Y el significado de aquello que Jesús ha realizado, no solamente en esta situación del hombre leproso, pero hay registro de muchas curaciones en los evangelistas que fueron realizadas por Jesús. Pero él no fue el único. Hay también registro en los actos de los apóstoles, que muchos de ellos en muchas ocasiones han realizado también curaciones. Y la pregunta es: ¿la curación es algo normal, natural, o es algo excepcional? ¿Es algo fuera de la naturaleza? Si es fuera de la naturaleza, efectivamente es un milagro. Pero si está dentro de las leyes de la naturaleza, entonces no sería un milagro. Vamos buscar comprender. ¿Qué es un milagro, de hecho? ¿Cuál es la definición que encontramos en los diccionarios? Algo admirable, una cosa extraordinaria, fuera del común. Cosa o hecho admirable que no se explica por las leyes de la naturaleza. Para el pueblo, era un hecho extranormal, extranatural, que iba más allá de aquello que es considerado algo natural, normal. En el sentido teológico, milagro significa derogación de las leyes de la naturaleza, por medio de la cual Dios manifiesta su poder. O sea, Dios manifiesta su poder por intermedio de los milagros, que serían derogaciones de las propias leyes de Dios. Bueno, milagro finalmente es algo inexplicable. No hay explicación, no hay cómo comprenderlo. Si hay explicación, ya no es más milagro. Así que los milagros, según la concepción común y según la concepción teológica, están en el terreno del maravilloso, de algo excepcional. La Iglesia da valor al milagro, da valor a su origen sobrenatural, entiende el milagro como algo sobrenatural. Incluso, la Iglesia, para canonizar a alguien como santo, tiene que identificar que haya hecho por lo menos 3 milagros en su vida. Entonces, el milagro es fundamental dentro de la Iglesia. Todo es fantasiado con la idea del maravilloso, como si se hablara para niños, como si todos fuéramos niños. Y de hecho, poderemos considerar nuestro pasado como siendo pasado de niños, ¿no? Posiblemente tuviéramos necesidad de estas fantasías, de estas imágenes excepcionales, de estas cosas inexplicables, que son consideradas milagros para poder sostener nuestra fe. Pero este tiempo pasó y viene pasando para la mayor parte de la humanidad, ¿verdad? Hay dentro de la iglesia vários, quedaríamos toda la noche relatando hechos que son considerados miraculosos por la iglesia. Pero hay un caso que es de Nuestra Señora de Fátima,
em uma localidade chamada Fátima, em Portugal, ¿no? Há miles de pessoas todos os anos vão para aí, para este sítio, para visitar o sítio em donde apareceu algum dia o que han chamado la Santa de Fátima, e que ela hizo milagros e aquela coisa toda, e há procissões de gente, muita gente que vai por aí para poder visitar o sítio, hasta hoje, depois de muito tempo passado, ¿no? Há também em Brasil, em Belém do Pará, em Brasil, um caso de Nossa Senhora de Nazaré. Há incluso uma festa muito famosa de los sírios, como dizem, para onde vão miles de pessoas de todo o mundo em la época de esta fiesta, que é dedicada a este milagro que ha ocorrido com a aparição de la Santa de Nazaré, que hubiera aparecido em imagem dentro del rio. E então foi considerado um acto miraculoso. E muita gente se ha curado delante de esta imagem a largo del tempo. E então se considera como um hecho miraculoso tanto a aparição de la Santa, de la imagem esse, como também as curações. Que diz a ciência sobre o assunto? Que afirma a ciência? Dice que a los ojos del ignorante, la própria ciência hace milagros. Porque muitas coisas de química, por exemplo, se uno não conhece o procedimento, incluso em el surgimento da ciência, havia pessoas que saliam viajando e explotando a ignorância do povo, ¿no? com hechos nada mais que fenômenos químicos naturais, pero que a gente não conhecia, e se afirma incluso que Moisés tinha conhecimentos que não eram del comum do povo e que los utilizava para poder provocar certas situações que encantavam a la gente. Pero isto pode ser interpretação, porque também por muitas situações que ocorreram com Moisés e que estão registradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também com os apóstolos e todo, são interveniências que hoje nós consideramos os espiritistas de los espíritos. Aunque Moisés tuviera conhecimentos excepcionais, não comunes, pero ni todas as coisas podem ser atribuídas a uma ação de um conhecimento excepcional. Muitas coisas podem haver ocorrido por interveniência de los espíritos. Pero para a ciência, aquilo que não se compreende é um milagre e, por lo tanto, a própria ciência pode provocá-los para a pessoa que não conhece as leis da física, da química e assim sucessivamente, não? E a ciência não aceita o maravilhoso. Sempre a ciência busca apoio em los hechos. Vamos acordarnos que o espiritismo é uma ciência. Por lo tanto, o espiritismo tem o compromisso de apoiar-se em los hechos. Si no há hechos, o espiritismo entonces deja a conclusão para mais tarde, para quando seja possível a comprovação por intermédio de los hechos. Bueno, há muitos hechos que foram considerados miraculosos. Vamos referir alguns rapidamente que estão em el Evangelho, não? A própria ressurreição de la hija de Jairo. Jairo tinha a hija que estava considerada muerta, já estava puesta para el sepelio já se dava, não? Estava em la caja para já ser enterrada. E Jesus chegou e disse: ella não está muerta, ella duerme. E al aproximar-se lhe disse: Talita cumi. E ella entonces se sentou dentro del ataúd e se despertou. E, bueno, hoje nós compreendemos com a ciência que há um fenômeno natural que é chamado catalepsia, e que é conhecido e estudado por a ciência em nossos dias, e possivelmente não temos como confirmar isto, pero há uma grande possibilidade de que a hija de Jairo
estuviera en un proceso cataléptico. Ella estaba inconsciente y daba apariencias de muerta. Pero Jesús alertó, no está muerta, ella duerme. Esto es importante explicar, porque había muchos engaños en la época de Jesús y era natural este engaño. No tenían los conocimientos que tenemos hoy, ¿no? Y había muchos engaños. En esta situación, por ejemplo, la gente pensaba que ella estaba muerta. También ocurrió con Lázaro, ¿no? Que las hermanas al llamar a Jesús, incluso han referido que lástima que no estabas aquí, porque si aquí estuvierais, él no se hubiera muerto. Y él entonces dice, pero él no está muerto, tan solamente duerme. Era una otra situación también, posiblemente de catalepsia. Y las hermanas incluso le dicen a Jesús, pero tú vas a mandar abrir la tumba. Él a esta altura ya debe estar en estado de composición. Y Jesús sigue, ¿no? Porque era demasiada ignorancia. Aunque él hubiera dicho, él no está muerto, duerme. La gente no escucha, no da atención, porque se queda prendido en sus creencias. Y como lo normal, después de pasado 4 o 5 días, la persona ya entró en estado de putrefacción, ellas han deducido que el hermano ya estuviera en esta situación. No es que lo hayan visto, han deducido esto, ¿no? Han hecho una deducción. Pero Jesús les había afirmado, él no está muerto, duerme. Y ahí entonces le ordena que salga, que se levante y salga. Y se quedan muy espantados cuando él sale caminando con lo que tenía envuelto en él, ¿no? de tela y tal. Y la gente se pone asustada, ¿no? Un milagro, estaba muerto. Y Jesús le ha resucitado. Pero el propio Jesús ha dicho, no está muerto, duerme. Con el espiritismo nosotros vamos a comprender mejor esto, ¿no? Porque no hay posibilidad de retomar la vida si ya hubo la muerte de hecho. O sea, si el periespíritu, que es el cuerpo espiritual, ya se desligó del cuerpo físico, ya no puede volver más el espíritu al cuerpo. Y esto sí sería un milagro, porque sería una derogación de la ley de Dios. Porque si el espíritu ya se alejó, el perispíritu no está más ligado al cuerpo, ya no hay más vida en el cuerpo. Entonces, si la persona volviera a la vida, sería un milagro. Esto no ocurre. No es posible delante de la ley de Dios. Y Dios no necesita derogar sus leyes para probar su poder. Así que es preferible confiar en lo que dijo Jesús, que Lázaro estaba dormido, no estaba muerto. O sea, no se había completado el desligamiento del espíritu en relación al cuerpo. El perispíritu seguía haciendo la ligación entre el cuerpo y el espíritu. Y Jesús, que sabía de esto, que tenía capacidad de ver, de saber, él entonces simplemente ordenó que el espíritu volviera al cuerpo porque aún seguía ligado a él. Estaba alejado, pero ligado a él. Así que era efectivamente, posiblemente, ¿no? Una situación de catalepsia. ¿Pudiera ser algún otro tipo de enfermedad que no conocemos o no sabemos? Sí que podría ser, pero hay una gran posibilidad de que fuera una catalepsia. Bueno, hay un caso que quedó conocido aquí en Brasil de un cantor que fue encontrado volcado boca abajo después de haber sido enterrado, pasado mucho tiempo, cuando fueron a exhumar el cuerpo, ¿no? Porque se aprovechan a veces para otro familiar utilizar la misma cueva, ¿no? Y entonces, cuando fueron a abrir, él ahí estaba volcado boca abajo. Naturalmente se despertó, estaría en una situación de catalepsia o cualquier cosa parecida, ¿no? Se despertó y naturalmente se vio ahí, sin saber lo que había ocurrido, y se volcó boca abajo y ahí se murió de hecho. Hay casos
que efectivamente, se a gente não tem algum conhecimento, se assusta, ¿verdad? Pero há também o avanço da ciência. À medida em que a ciência vai avançando, nós vamos entendendo melhor as coisas, e aquilo que para nós puder parecer um milagro quando não compreendíamos, deixa de ser um milagro quando lo compreendemos, porque entendemos como funciona, qual é a lei que preside o fenômeno, como é que o fenômeno ocorre, e assim deixa de ser algo desconhecido, já não tem mais o encanto, não tem mais o mistério que tinha, e então já não é mais um milagro, não? Vamos compreendendo melhor. Allan Kardec, em o livro La Gênesis, ele disse assim: expulso del dominio de la materialidad por la ciencia, el maravilloso se ha encastelado en la espiritualidad. Ou seja, como a ciência ha demonstrado que muitas destas coisas não podiam ocorrer, não? Que muitas destas coisas ocorrem por fenômenos naturais explicáveis por la própria ciência. Então, o milagro saiu do campo da matéria e foi para o campo da espiritualidade. Por quê? Porque há muita nebulosidade em las enseñanzas de las religiones tradicionales em relação a lo que é a realidade espiritual. Não se compreende bem. Se sabe que o indivíduo muere, o corpo, e se diz, uno se murió o corpo, não uno, não? O espírito sigue vivendo, pero as religiões todas espiritualistas afirman esto. Pero ¿qué ocurre de hecho con el espírito en el más allá? Aí isto é um tanto quanto difícil de explicar, não, para muita gente. Assim que para alguns, o indivíduo vai estar em um sonho hasta o dia em que chega o momento do juízo final, ele se despierta para o juzgamento e aí então tendrá seu destino definido, para o céu ou para o inferno. Estes são os protestantes. Respeitamos profundamente a crença e não criticamos, pero o espiritismo aclara de forma distinta. Somos levados então a examinar a coisa por um outro ângulo, não? Pero antes de ver o ângulo espírita, os católicos, por exemplo, afirmam que muerto uno ou vá para o céu ou para o inferno. Não é novidade para nadie. Ou então se vá para o purgatório. Ou então, se é niño, vá para o limbo. São todas coisas que vão aparecendo para explicar estas criações de nossa cabeça, não? Porque as palavras, como as entendemos hoje, em el tempo de Jesus, tinham muitas vezes outro significado. Por exemplo, em los tempos de Sócrates, ao espírito familiar que acompanhava uno, se lhe dava o nome de daimon. Daimon seria sinônimo de espírito. Como há espíritos buenos e malos, em aquele entonces haviam os daimons, seriam buenos ou malos. Os que assistiam a las personas, les davam consejos, eram buenos, pero também haviam as influências de los malos. Sócrates tinha seu daimon, aquele que lhe inspirava, que lhe auxiliava a compreender as coisas. Assim que, hoje, nós não temos a mesma palavra. Quando se habla do inferno, por exemplo, há que compreender o significado que tinha nos tempos de Jesus. Ele comparava o inferno à Geena. Geena era um sítio cerca de Jerusalém, em donde se queimavam os detritos, as coisas que a sociedade, vamos a dizer. Todo o que se juntava que não se queria, que era basura, ia para este sítio. Então a Geena queimava dia e noite. Então Jesus fazia a comparação do sofrimento de aquele que era malo, que fazia o mal, com este fogo que não se apagava nunca. Pero era uma simbologia, era uma comparação, uma espécie de parábola. E as pessoas então assumiram esta ideia
de que Jesús se refería a un infierno que han atribuido a él una característica de eternidad. Porque eternidad también no tenía el mismo significado que tiene para nosotros hoy. Los espíritus, cuando van a decir a Allan Kardec, él le pregunta si hay diferencia entre aquel que se ha equivocado y aquel que no se ha equivocado en la evolución, en el proceso evolutivo. Y él pregunta cuál es la diferencia entre ellos. Y los espíritus dicen, las eternidades para ellos son diferentes. O sea, los tiempos para ellos son diferentes. Si podemos comprender así. Entonces, las palabras tienen distintos significados en diferentes épocas. Y nosotros nos confundimos si queremos entender las cosas que fueron dichas en los tiempos de Jesús con los significados que tenemos hoy muchas veces. Por esto, ahí encontramos que Jesús hubiera dicho, aquel que no odia a su padre y a su madre, de mí no es digno. Pero hombre, ¿cómo Jesús iba a recomendar a alguien para odiar a su padre y a su madre? No era esta la concepción. Y el odio en aquel entonces tenía el significado de amar menos. Aquel que no me ama a mí más de lo que ama a su padre, a su madre, de mí no es digno. Y ahí tenemos que entender que él no estaba tratando de la personalidad de Jesús, estaba tratando del Cristo, la esencia divina que está en todos nosotros y que es la síntesis de la ley divina que nosotros necesitamos seguir para poder entonces efectivamente ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Así que solo somos dignos del Cristo si nosotros nos comprometemos y amamos más al Cristo que a las criaturas humanas, a las cosas del mundo. Así que cuando el individuo efectivamente comprendió, ¿no?, y tiene ese amor a Dios sobre todas las cosas, como está dicho ya desde el Antiguo Testamento, entonces el individuo va a comprender que tiene que amar a las criaturas, amar a la naturaleza, amar a todos los seres, a sus hermanos en humanidad, porque si no los ama a todos, no ama a Dios, porque es por este intermedio que ama. De esta manera es que vamos comprendiendo y profundizando las cosas, utilizando los conceptos de la época de Jesús. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que si efectivamente la gente comprendía y entendía que Jesús hacía milagros, era por falta de conocer el mecanismo del procedimiento utilizado por Jesús, que era lo que él manipulaba, que utilizaban sus discípulos cuando producían las curaciones. Pero para los discípulos, por ejemplo, lo que Jesús hacía ya no eran milagros, porque ellos comprendían, tanto es así que también después lo han podido hacer. Pero para el pueblo seguía siendo milagro. Esta es la gran diferencia. Entender entonces el significado de las palabras, ¿no? Bueno, hoy está el milagro encastelado, está apoyado en la espiritualidad, que es algo nebuloso para las religiones tradicionales. El espiritismo nos va a aclarar que el espíritu, después de la muerte del cuerpo físico, va para la realidad espiritual, pero que la realidad espiritual no es tan distinta de aquella que nosotros conocemos aquí. Así que hay en el mundo espiritual una organización, hay ciudades, hay colonias, hay sitios en donde los espíritus se quedan y que cada uno va para donde le atrae sus intereses, sus características, sus condiciones. Y así nosotros iremos estar con espíritus desequilibrados si somos desequilibrados o con espíritus equilibrados si somos equilibrados. No iremos ni para el cielo ni para el infierno. Podremos sufrir las consecuencias de nuestras equivocaciones y pensar por un tiempo que estamos en el infierno si somos ignorantes de la realidad. Y como el sufrimiento puede durar mucho tiempo, hay aquellos que piensan, incluso cuando se comunican, dicen que están en el infierno.
y que el infierno es eterno, porque él ya está sufriendo hace mucho tiempo y piensa que va a sufrir siempre. Dicen los espíritus Allan Kardec que esto es una forma de castigo que recibe el espíritu por los daños que ha hecho. Y por pensar que va a sufrir eternamente, entonces él purga, está sufriendo por su ignorancia deliberada, pero que al momento en que empieza a despertar, que vence el orgullo, que trabaja por superar su egoísmo, que ora hacia Dios, que pide auxilio, recibe el amparo que necesita y empieza el periodo del despertar, del despertamiento del individuo para la realidad de la vida. En este momento es importante comentar que las cosas son como son, no porque nosotros creemos que ellas sean de tal o cual forma. Cuando hay un hecho, el hecho es un hecho, no importa si yo creo en él o no. Esta cuestión de creencia aún hace parte de nuestra niñez espiritual. El espiritista, él no afirma que cree en la reencarnación, porque no necesita. Porque el espiritista sabe que la reencarnación existe. Entonces, si él sabe que la existe, no necesita creer. La creencia es una cuestión muy relacionada a aquello que nosotros no conocemos, no sabemos cómo se da. La creencia está muy ligada a los milagros. La creencia no tiene nada que ver con fe. La creencia es uno de los aspectos de la fe. Porque cuando el individuo tiene fe, y esta fe debe de ser entendida como fidelidad hacia Dios, a los compromisos asumidos con la divinidad, fidelidad a la ley de Dios, fidelidad a nuestra conciencia. La fe tiene este sentido profundo de confianza, de seguridad de que uno puede realizar cosas nobles y de que hay una ley divina, esta fe de que hay un gobierno, de que estamos todos acompañados por nuestros hermanos mayores, espíritus que ya han evolucionado más que nosotros. Bueno, esto todo está en el terreno de la fe, pero vean que fe no es sinónimo de creencia ciega. Al revés, fe tiene que ver con conocimiento, con algo que se tiene de convicción. Uno no tiene fe simplemente porque cree. El que cree muchas veces tiene una fe vacilante, porque cuando empiezan a aparecer los problemas, las dificultades, él empieza a cuestionar la propia creencia que tiene. Es normal, hace parte del proceso. Pero cuando el individuo tiene fe, porque sabe, conoce, es aquella seguridad de las cosas por el conocimiento, entonces esta es la fe razonada que Allan Kardec nos propone. Para esta fe razonada no hay milagros. No hubieron nunca y no van a existir jamás. Porque todas las cosas que ocurren están dentro de las leyes de Dios nuestro Padre. Y que si nos parecen milagros es porque no estamos capacitados para comprender su origen y lo que les ocurre. Dentro del espiritismo también tenemos fenómenos muy interesantes. Eurípides Barçanufo, él fue, se dice, monaguillo de la iglesia, hasta más o menos sus 18 años, por ahí, 19 años probablemente, era católico y frecuentaba la iglesia. Sentía fenómenos, pero no sabía explicarlos. Y entonces no encontraba explicación también con los curas de la iglesia. Y se quedaba más o menos por ahí, ¿no? Hasta que un día le vino a las manos un libro llamado Después de la muerte, de León Denis. Y cuando él ha leído el libro, entonces se ha dado cuenta de las cosas y inmediatamente fue a buscar más literatura y empezó a comprender lo que le ocurría desde la niñez, los fenómenos que ocurrían con él, que eran tenidos como influencia del diablo, que él tenía que estar siempre cuidándose porque como no era santo, porque no estaba canonizado, entonces estaba bajo la influencia del diablo. Era la interpretación que tenía de la iglesia, ¿no? Y él sufría con esto. Pero cuando empezó a comprender lo que el espiritismo le explicaba, se sintió liberado.
para utilizar este recurso magnífico chamado mediunidade que ele tinha em abundância. Eurípides Barçanulfo muitas vezes hacía, hablando, ¿no?, en la escuela en donde estava, se escuchava a voz dele na cidade sem parlantes. Havia pessoas que começavam a escutar a Eurípides e lhe buscavam e ele não estava aí. Quando se iam a dar conta, estava lejos, pero le escuchavam. Isto também ocorria com Antônio de Pádua. Este era cura da Igreja Católica, não? É muito conhecido, foi canonizado esse. Ele falava, a vezes, para 30.000 pessoas de uma vez. Quando Jesus estava aí em el Sermão de la Montanha, que ele se puso em um sítio, havia mais de 5.000 pessoas escutando. Nós sabemos que ocorre quando falamos em aire aberto, não em aire livre. O sonido se dispersa. Como é que podia 5.000 pessoas estar escutando a Jesus? Imagine-se a distância. Não havia, naquele entonces, aparatos para propagar a voz, pero todos le escutavam. Então, são fenômenos que ocorrem. Como explicar isto? Bueno, se nós vamos a um livro chamado Memórias de um Suicida, vamos a ver que há uma organização aí chamada Las Hermanas de Maria. É uma instituição que é presidida por Maria de Nazaré mesmo, que se dedica a assistir a los suicidas. E eles têm aí aparatos que transmitem a voz desde aí de onde está a colônia adentro do umbral para falar com as pessoas. E não se vê nada. A gente que está aí, os espíritos que estão em el umbral, escutam a voz, não sabem de onde vem. Bueno, hoje nós sabemos perfeitamente possível com o que nós conhecemos, verdade? Então, naquele entonces, os espíritos tinham já em la realidade espiritual recursos para poder propagar a voz. Não havia este recurso em el campo material, mas em el espiritual sim. Então, estavam utilizando de alguma maneira, alguma forma natural para poder propagar a voz de Eurípides, de Antônio de Pádua, a própria de Jesus, e assim sucessivamente para todos os fenômenos. Há também o fenômeno de bicorporeidade que tanto Eurípides Barçanulfo como Antônio de Pádua tinham nesta capacidade. Estavam em um sítio e apareciam em outro. Eurípides Barçanulfo transmitia passes à distância. E a gente depois ia dizer que ele estuvo tal, mas em aquele momento estava na escola. Como pudo estar em dois sítios ao mesmo tempo? É um fenômeno de bicorporeidade e é um fenômeno natural. Alguns indivíduos têm esta capacidade de projeção. E quanto mais evolucionado, mais acentuada esta capacidade de projetar-se e manifestar-se em distintos sítios, em distintos lugares. Alguém poderá perguntar, pero o espírito se ha dividido para estar em dois sítios? Não, não se ha dividido. Se ha proyectado. Então, é como o sol. O sol não proyecta luz, raios de luz para todos os sítios. E não podemos dizer, figuradamente, o sol está presente porque os raios estão adentrando nosso hogar, por exemplo. O sol está presente em minha casa. Não há esta expressão. O sol está dentro de minha casa. Déjame cerrar las ventanas porque el sol está adentrando mi casa y el sol está ya a miles de kilómetros de distancia. Entonces, este es un fenómeno naturalísimo que ocurre también con los espíritus. Así son estos fenómenos todos. El espiritismo, entonces, viene, según Allan Kardec nos explica en la Génesis, el espiritismo viene a su turno. Hablamos ya de las religiones, hablamos de la ciencia, no hablamos de la forma como la gente cree. ¿Qué hace el espiritismo ahora? Viene a ser lo que cada ciencia hace en su advenimiento, en su surgimiento.
revelar nuevas leyes y explicar, por consecuencia, los fenómenos comprendidos dentro de estas leyes. Quando o Espiritismo explica que não há solamente as leis da matéria, que há outras leis que presidem a relação de los encarnados com os desencarnados. Há leis que presidem a vida em la realidade espiritual. E que há leis que aún não conhecemos mesmo em el campo da matéria. Que há coisas que aún vamos descobrir com o tempo, conforme avance a ciência. Então, o Espiritismo nos abre uma possibilidade de compreender bastante mais profundamente a questão de los milagros. Los princípios materiais e espirituais, conforme nos explica o Espiritismo, têm uma interação entre eles. Há uma interação entre os fenômenos espirituais e os fenômenos materiais. Então, os princípios materiais e os princípios espirituais interactuam, provocando estes fenômenos, a vezes que não compreendemos, que temos dificuldade de entender. Pero alguém poderá perguntar, mas sempre são fenômenos espíritas? Então, não. Há charlatanes, há pessoas que fraudam, há aqueles que fazem magia, como dizem, entre comillas, ou seja, que produzem fenômenos que não nos explicam e que para nós quedam como algo que não sabemos como entender como se processa. Pero estas pessoas, quando são profissionais, se sabe que estão fazendo isto e que tem um truco, tem algum secreto que eles conhecem que nós não conhecemos. Quando querem ganhar, então figuram que não há secreto nenhum, que isto é efetivamente um milagro, como muito antigamente ocorria, não? Com frequência isto. Pero então, há muitos destes fenômenos que são explicados por esta interação de los princípios espirituais com os princípios materiais e que aún estão fora do campo da ciência, que estão dentro do campo da ciência espírita. Temos todo um mundo para explotar. E neste momento é importante, de repente, comentar que há este campo imenso aún para avançar em ele e que necessitamos pessoas que efetivamente se hagam cientistas espíritas para poder, com os instrumentos da ciência material, avançar desenvolvendo instrumentos desconhecidos aún em nossa atualidade para poder ao estudo do fenômeno espírita. Então, vamos compreender com o Espiritismo que aquilo que muitos consideram como hechos miraculosos, maravilhosos, não passam de fenômenos desconhecidos. O Espírito é um elemento que supervive à vida material, E o Espírito, durante a reencarnação, o Espírito durante a reencarnação, ele está submerso em um corpo de carne que ele põe uma série de limitações. E então, limitado por los 5 sentidos, não tem condições, salvo então situações em que o indivíduo é médium, tem uma capacidade mais desenvolvida, então ele extrapola o limite de los 5 sentidos. Porque limitado a los 5 sentidos, nossa percepção é muito reduzida. Incluso a própria ciência traz evidências de que há muitos fenômenos que ocorrem que não são perceptíveis por nossos 5 sentidos, que necessitamos utilizar certos aparatos para poder percebi-los. E se vamos avançando, é natural pensar que haverá outros fenômenos que ainda escapam a los instrumentos que já hemos desenvolvido hasta agora. E assim sucessivamente, não? Em el plano espiritual, para perceber a realidade do plano espiritual, há a necessidade, por lo tanto, de los médiums, aqueles que têm capacidade de extrapolar as percepções de los 5 sentidos simplesmente, não? Muitos, porque não veem a los espíritos, eles creem que há milagros.
La atuación de los espíritus está dentro de las leyes de la naturaleza, conforme nos dice Allan Kardec. Há muitas coisas que aún vamos descobrir quando avancemos mais. Imaginem-se em la Edad Média como era que as pessoas veriam el avião. Seria um choque terrível, porque não estavam preparados, pero fuimos madurando hasta entonces ter condições de compreender esta possibilidade de poner um aparato tão pesado em el aire que não se cai. Se queda aí rolando, não? Com a técnica desarrollada por nós. Então, vemos que aún vamos descobrir muitas coisas em el futuro. Não podemos afirmar que a ciência deu a última palavra, nem sequer o espiritismo. Falta muito todavia, não? E os fenômenos mediúnicos han ocorrido desde sempre, em todos os tempos. E então, eles vêm auxiliar-nos a entender com o espiritismo que este campo de los milagros se queda mais reduzido cada dia, à medida em que nós vamos vencendo esta ideia do maravilhoso, de las coisas fantásticas, não? Bueno, que sempre nos encantam, de verdade, incluso utilizam nas películas, não? Hoje há tantos efeitos que nos atraem nas películas e nos quedamos encantados com estas coisas todas, não? Pero vemos que efectivamente estas coisas são de fantasia, pero há outras que são reais e que vamos descobrir com o tempo. Bueno, entonces, já hemos dicho que o espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra, que a evolução tem que processar-se. Depois, o espiritismo não admite a todos os fenômenos considerados maravilhosos. Como hemos comentado, há enganadores, há situações que nós pensamos que é um fenômeno espírita, com interveniência de los espíritos, e que depois se revela algo natural que está ocorrendo. Não podemos ser fantasistas, ni ser creyentes, ¿no? Para estar creyendo en todas las cosas que ocurren. El espiritista tiene que examinar. Allan Kardec nos recomienda esto. Primero conferir, ver si no hay una explicación material para las cosas. Si no está en el terreno común lo que está ocurriendo, que simplemente no hemos visto, no hemos comprendido. Después, si no encontramos una explicación en el campo de la materia, entonces cogitar de la posibilidad de ser alguna cosa con interveniencia espiritual. Pero tenemos el derecho de no aceptar aquello que no podemos comprobar. No somos obligados y no podemos querer imponer a los demás cosas que están fuera de su capacidad de comprensión. Es por esto que los espíritus son pacientes, aguardan. Hay personas que afirman de esta manera: aunque viera, no lo creo. Bueno, muy bien. Este que se dice muy cientista, a veces está en el campo de la creencia, porque está viendo los hechos y dice que no cree en ellos. Entonces prefiere estar en el terreno de la creencia, delante de la evidencia. No podemos obligar, hay que tener paciencia y aguardar. Este individuo despertará algún día. Y aquellos que ven y dicen así: pero debe ser fruto de mi imaginación. No, esto es una alucinación. Nadie, bueno, hoy la ciencia ya explica qué es la imaginación, ¿no? Y las cosas que pueden estar en el terreno de la imaginación y aquellas que pueden no estar en el terreno de la imaginación. Ya hay hoy condiciones de ver cuáles son las partes del cerebro que está funcionando cuando estamos imaginando cosas y cuando de hecho está ocurriendo alguna cosa con nosotros. Ya hay hoy avanços de la ciencia en este sentido. Por lo tanto, los fenómenos espíritas son normalmente espontáneos y ocurren por merecimiento, por necesidad de nosotros. Y para que nosotros estemos protegidos, vamos a decir, de las influencias negativas que pueden provocar fenómenos que son desagradables para nosotros, podemos utilizar la oración, la protección de los espíritus superiores. De todo esto que hemos comentado hasta ahora, podemos concluir que el espiritismo no hace milagros. Mismo en los fenómenos de materialización, en las curaciones que ocurren dentro de las casas espíritas, y esto ocurre en las
situaciones todas de las manifestaciones de la espiritualidad, no hay en nada de esto un milagro. Hay explicación para todo siempre. El espiritismo hace conocida la ley que regula los fenómenos que hasta ahora fueron considerados como maravillosos por mucha gente. Explica la acción de los espíritus, que son y están inseridos como fuerzas de la propia naturaleza, dentro de la propia ley de la naturaleza. Por lo tanto, para el espiritismo no hay milagros. Hay fenómenos que a veces no sabemos explicar, no tenemos condiciones de explicar, pero que con las devidas explicaciones, con la debida observación, con la búsqueda, nosotros conseguimos explicar y vemos que no hay nada de miraculoso, sino y no hay ninguna derogación de la ley de Dios, por lo tanto, que todo está dentro de la ley divina y que estas cosas todas que ocurren con nosotros o con otras personas que son consideradas milagros nada más que por cuenta de nuestra ignorancia, nuestra limitación hasta este momento. El espiritismo nos auxilia a ampliar nuestra capacidad de visión, nos auxilia a entender. Y hay mucha gente, aquí al final del comentario, que dice así: no me ha ocurrido nunca. Estás hablando de milagros, de tantas cosas, diciendo que es natural, pero conmigo no ha ocurrido nunca. Nuestra hija, hasta sus 13, 14 años, comentaba lo mismo. Pero papá, mamá, vosotros decís que veis, que han visto, que les ha ocurrido, pero conmigo no ha pasado nunca nada. Y yo le dije: calma, hija mía. Si es necesario, cuando llegue el momento, te pasará. Estábamos sentados en nuestra casa un día y ella de repente se puso blanca, lívida. Yo pensé que se iba a desmayar, ¿no? Y me dijo: papá, tú no estás viendo. Y yo le dije: pero hija, no estoy viendo nada, ¿qué pasa? Mira, papá, la puerta está cerrada, pero la muchacha entra por la puerta. Y empezó a describir la muchachita que entraba, era una muchacha joven como ella, ¿no? Y que estaba vestida de tal y cual forma, empezó a describir todo, ¿no? Y mira, ella camina para mí, está sonriendo para mí, porque yo la estoy viendo probablemente, ¿no? Por esto está sonriendo para mí. Y yo no veía nada, ¿no? Alguien podrá decir: estaba alucinada, tuvo una alucinación. Bueno, si quiere creer en esto, puede, pero yo prefiero pensar que ella estaba efectivamente viendo, como después siguió viendo en su vida, em diversos momentos, situações incluso comprovadas por outras pessoas antes de que ele se manifestara. Assim que os fenômenos existem. Não temos dúvida quanto a isto. E eles não são milagros. Eles são fenômenos naturais. Terminamos aqui e abrimos para as perguntas. Miguel, é contigo. Muestra de la espiritualidade para tu conformidade es malo. Bueno, desearlo podemos, ¿no? Pero si nos va a ocurrir o no, ya es otra cosa. Porque la espiritualidad nos da normalmente aquello que nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces, a veces la persona desea mucho, quiere y tal, y no le pasa nunca. Y otras personas ni quieren, pero les ocurre, ¿no? Eu conheci, a minha mulher conheceu mais bem uma senhora que conviveu com ela um bom tempo, não? E a mulher era clarividente. Para que podamos compreender isto, ela veía os espíritos como nos vê a los encarnados, não? É muito raro este tipo de mediunidade. Normalmente, quando a pessoa percebe se tem uma boa capacidade de perceber os espíritos, percebe 20%. E já é uma faculdade magnífica, não? E esta situação de ser clarividente é muito rara. A abuela de minha mulher era também clarividente, não? Passava por muitas situações difíceis. Então, estas pessoas podem acompanhar muitas coisas que para nós não estão ocorrendo, porque não vemos, não sabemos, não temos capacidade de perceber. E isto não tem nada de miraculoso, é um fenômeno natural. Agora, esta senhora, não?
era amiga de minha mulher, ela dizia que preferiria não ver. Mientras há tanta gente deseando ver, ela dizia que preferia não ver, porque na maior parte do tempo veia coisas que não queria. E raramente veia coisas que eram muito buenas, não? Lógico que aí entra muito de la oração, de la proteção, pero ela pode estar orando, protegida. Isto não vai impedir que veja as coisas feias, não, que estão em la terra. Então, não é fácil. Muitas vezes a pessoa deseja ter fenômenos, ver a espiritualidade, perceber de alguma forma, e não sabe o que está pedindo, não? Porque nem sempre é fácil. Porque nós estamos cercados, em nosso redor há muitos espíritos, sempre, pero nem sempre são buenos, não? Dependendo de onde entramos, em que sítio estamos, há aquela quantidade imensa de espíritos, e se los veíamos, saldríamos a vezes correndo de aí, não? E então, para nós é uma proteção não perceber, porque aún não estamos vivendo em um plano superior. Estamos em la Terra, que é um planeta que recém empieza a entrar em la regeneração. Aún estamos regidos por los 5 sentidos e se está desarrollando nosso sexto sentido, que é a intuição, e se nos está desarrollando a faculdade mediúnica de la inspiração, que é a faculdade del futuro, que é la inspiração, e se nos estão desarrollando outras possibilidades espirituais, no de percepção da realidade espiritual. A evolução vai trazer isto para nós, mas devemos de ter paciência. A ver, há uma pergunta aqui de Sônia, não? E se passa lo contrário, ou seja, não querer desarrollar a mediunidade por medo da responsabilidade? É outra coisa que não depende de nós, não? O desenvolvimento da mediunidade, quando chega no momento, ela se desenvolve. A grande dificuldade do médium é educar-la, ou seja, educar a mediunidade. Porque o desenvolvimento se dá muitas vezes de forma natural, espontânea, e não conhecemos mecanismos que podem impedir. Há formas artificiais por magnetismo, pero seria a mesma coisa que conter uma força, uma energia, ou comprimir o aire. Você vai comprimindo, quando explota, não dá consequências que não são boas. Então, não é conveniente querer reprimir uma coisa que não conhecemos. Para a pessoa em que se lhe manifieste qualquer tipo de mediunidade, o melhor é estudar, compreender o fenômeno, compreender o que ele está passando e como pode utilizar isto para benefício próprio e de los demás. E o benefício próprio não significa ganhar dinheiro, é cuidar. Bem, há aqui algumas perguntitas. Um grupo mediúnico pode aceitar um espiritualista? Depende muito de lo que está haciendo. É complicado, porque em el centro espírita, se o grupo mediúnico está em centro espírita, nós exercitamos a mediunidade conforme o conhecimento do espiritismo. Um espiritualista não tem a mesma visão. Naturalmente estará questionando coisas que já não questionamos. E sempre que há uma pessoa que duda, o fenômeno perde sua força. Isto já foi demonstrado cientificamente. Quando há uma pessoa que tem dúvidas, ela dificulta a marcha de las comunicações espirituais. Assim que depende muito do que pretende o grupo. Se é uma boa pessoa, um espiritualista que não duda, que tem buenas intenções e que não estabelece desafios para o grupo, é amigo de todos, é diferente. Aí pode incluso funcionar, nada impede. Pero se é uma pessoa que não está tranquila consigo mesma, não? Tem muitas dúvidas sobre os fenômenos, sobre o próprio espiritismo, esta pessoa pode vir a dificultar a marcha do trabalho. E conforme ha dicho Hermínio Miranda, em diálogo com as tinieblas, cada pessoa nova que entra em um grupo é um novo grupo, porque esta pessoa traz sua realidade, traz suas experiências, suas limitações, e que vão, porque o grupo é a suma, é a composição de todos os elementos. Se está em um certo nível
y entra un individuo que no está en el mismo nivel, el padrón entero del grupo baja. Entonces queda en una mediana. Y así, cuando entra una persona con una buena condición, eleva un poco el padrón del grupo. Es normal esto, ¿está bien? No estoy haciendo juzgamiento porque no conozco a la persona, no sé de qué se trata, y puede ser una excelente persona y nada impide que pueda estar en el trabajo mediúnico, pero hay que examinar esto con mucho cuidado. Y si pasamos por este período sin sentir nada, ¿qué pasa? Bueno, depende del período que estamos hablando, ¿no, Sonia? Porque mediunidad tenemos todos, ¿verdad? Sí, todos tenemos mediunidad, pero puede no ser ostensible, puede no tener condiciones de desarrollo en esta encarnación, por cuenta de nuestra conformación física. Hay que tener una conjugación de las posibilidades espirituales y las condiciones físicas. Por esto que Allan Kardec dijo que la mediunidad es una cuestión orgánica, porque depende del organismo. Si la persona no tiene el organismo preparado para, no fue programado de esta forma, entonces no se va a manifestar, aunque haya tenido una gran facultad en otra encarnación. Entonces, si pasa por el periodo, ¿no?, de estudio de la mediunidad, e incluso ya está en la actividad mediúnica y no se manifiesta nada, esta persona tiene un papel dentro del grupo mediúnico. Ella puede ser dialogadora, hablar con los espíritus para aclararles si tiene un buen conocimiento del espiritismo. O entonces puede ser apoyo vibratorio, puede estar dando soporte a la reunión, vibrando toda la reunión para que la reunión pueda tener una secuencia buena, protección espiritual. También esta persona puede ser pasista, o sería un médium pasista. Puede aprender a hacer curso, aprender a dar pases y apoyar durante la actividad mediúnica a los médiums y a los espíritus comunicantes. Esto es apenas una idea, ¿está bien? Hay mucho más que esto. Hermanos, me tengo que marchar. Buenas noches, que pase bien, Carlos. Bueno, está bien, no hay más preguntas, ¿no? Ya hay gente que se está marchando. Vamos entonces a caminar para el cierre, ¿no, Miguel? ¿Puede ser? Os agradezco mucho. Que paséis muy bien, buena semana a todos. La semana que viene hay otra conferencia, entonces si podéis divulgar y estar, serán muy bienvenidos. Paso a Miguel entonces para el cierre. Muchas gracias a todos. Maestro Jesús, al final de la actividad en esta tarde y noche de hoy, agradecemos por la oportunidad, por la asistencia de los benhechores espirituales que en tu nombre han concurrido para auxiliarnos en la comprensión de este tema, y pedimos, Señor, que tus bendiciones de paz, de luz, de amor, puedan alcanzar a nuestros familiares, todos aquellos que amamos, también nuestros compañeros de trabajo, a las personas con quienes nosotros convivimos en nuestro diario vivir. Rogamos, Señor, que tu luz nos pueda brindar la comprensión de la propuesta espírita y que nosotros encontremos fuerzas en nuestras propias posibilidades para vivenciar estas enseñanzas con nuestros hermanos en humanidad, provocando así, Señor, la transformación necesaria en la sociedad en la cual estamos inseridos. Oramos rogando tu asistencia amiga y segura en favor de todos nuestros hermanos sufrientes, necesitados, carenciados de toda orden, que puedan, Señor, ser visitados por las vibraciones superiores de los espíritus que trabajan en tu nombre, beneficiando a la humanidad, auxiliando el despertar de las conciencias y la transformación de las personas para el bien, para que lo más temprano posible nosotros veamos realizado el sueño de la tierra ser un mundo más feliz, en donde podremos trabajar, seguir trabajando en tu campo, Señor, pero con más dedicación, mayor integración dentro de los propósitos de la ley de Dios nuestro Padre. Auxílianos a perseverar, a estar siempre firmes en los propósitos de renovación espiritual y que podamos corresponder a las expectativas de la espiritualidad superior cuando de la programación de nuestra encarnación actual, realizando todo lo que hemos compromisado de realizar, para que así, Señor, cuando llegue el momento del retorno,
nós podamos sentir-nos felizes e tranquilos por haver cumprido com a parte que nos ha cabido. Graças te damos, Senhor, graças a Deus nosso Padre.